बे आं दा देवसियाव दङ आरो देवसिनिनो मोनसे गामि बेखौ बर्मनपारा होननानै बुङो बेवहाय नेपाली माने गुरखा आरो राजबंशी सूत्रधर आदिबासी बयबो जाति गस्थि ज' दङ 7-8टासो गामि दङ दा बे थांनाय 20 बोसोरा आंजोंनो थाफानानै खामानि मावोमोन बिसोरो दा जिहेतु आङो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव फैबाय ओंखायनो गासिबो बे बिपिएफनि आंजों मावग्रा रायजो राजाफोरखौ आङो दिनै फैनानै इउपिपिएलआव जगदान जाहोजोबदों साबेसे जयनिं जादों जानायखौ एक्जाक्टलि आं मिथिला खिन्थु दहाय आगोलाव बर्मनपारानि जि मन्दिरमोन बाहाय गामि दरथामनिया जइन जादों बाखि माखासेया इउपिपिएलआवनो दंखायोमोन जि बिपिएफआव दंमोन बिसोर गासिबो जइन जाजोब्बाय दा दस्रा पार्टियाव गैला ओमफ्राय नैबे जाहैबाय राजबंशी सूत्रधर आरो नेपाली गामि बेवहाय किमान परियाल আছে ইয়াত 34 परियाल আছে কয়েকটাতো অলরেডি এই দক্ষিণ পালৰতো অলরেডি ইউপিপিএলত আছে এতিয়া বাকি উত্তৰ পালৰ এই স্কুলৰ আশে-পাশে থকা যিমানবোৰ বিপিএফৰ মানুহ সকলোৱে ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছে স্যার थारैनो बिपिएफ दला नील जाना थांसिगोन नामा जोंनाव चिरां दुवार्सआव बेबायदिनो खालामनांगोन प्रयोजन फैदों बे समायनि आह्वान बे समायाव दस्रा पार्टियाव थानानै प्रयोजन गैया এই সময়ত আৰু বেলেগ দলত থাকি পেলাই একো লাভ নাই এইটো সময়ৰে আহ্বান ৰাইজৰ যি হুক দুখ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা সেইটো যদি পূৰণ কৰিব লাগে আজি ইউপিপিএল চৰকাৰৰ লগত থাকি পেলাই আমাৰ দাবী দাৱা আমাৰ আশা আকাংক্ষাটো আমি চৰকাৰক কম আৰু ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা পানী হওক কাৰেণ্টৰ কথা হওক যিকোনো সৰু ডাঙৰ সমস্যাবোৰ আমি আদায় কৰি ল'ম স্যার বিপিএফ দলা सिगांनिफ्राय बुंबाय थायो जे इउपिपिएल दलखौ जेबो मावाखै होननानै बुंबाय थायो उन्नतिनि थाखाय एतो प्रपागान्डा आमिও কৈছিলো মইও কৈছিলো যে ইউপিপিএল চৰকাৰ একো কৰা নাই কিন্তু মই ক'লে কি এটো সঁচা হ'ব নেকি बेथ' नङा जों प्रपागान्डा खालामबोदों रायजोनि सिङाव जे इउपिपिएलखौ गाज्रि मोनथों होननानै गतिके बे एखे दलखौनो जुदि दामबाय थायोब्ला हे बैयाबो खोनादों दाख्लैबो खोनादों दिनैबो दामबावबाय रावबो सुखुनाय नङा नंगौना नङा एखे दलটো যদি হদায় হদায় ডেইলি ৰাতিপুৱাটো বজায় আবেলিটো বজায় ৰাতিটো বজায় এই ৰাতিপুৱাৰ শুনিছো আমি দিনতো শুনিছো আমি আৰু ৰাতিত বজাইছে এটো মিনিংলেছ নহয় জানো আপুনি আপোনাৰ এই গাঁৱত সবে আজি কি উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আজি ইউপিপিএল দলত যোগদান হৈছে আমি এই সমাজখন যিখিনি আজিকা যোগদান কৰা হৈছিল এইটো আমি আগৰ পৰা 17 বছৰলৈকে বিপিএফতে আছিলো তার পিছতো আমি 4 বছর আকো বিপিএফতে আছিলো আমি ইউপিপিএলক কিন্তু সাপোর্ট করে নাছিল কিন্তু 4 বছর চাই কিনি ইউপিপিএলৰ যিকোনো কাজ কৰ্ম হৈছিল এইটো সম্পূৰ্ণ ভাল পাই কিনি আজি আমাৰ এই ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিলো কেইজন যোগদান হৈছে আজি মোটামুটি আমাৰ গাঁৱৰ পৰা মোটামুটি 60 জন সবে আইছে আমার মহিলা পুরুষে বিপিএফ বর্তমান মানে আমার গাঁৱত নীল বিপিএফ এটাও নাই মানে বিপিএল কাম কাজ কর্মটো ভাল পাই কিনি আমি বিপিএল যোগদান করিলো আর কি नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाय लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मोबाइल नम्बर 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन